अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के ईद शो में आपके साथ मुलाकात हो रही है। और जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं कि हमने ईद शो में कोशिश ये की कि हम बजाय इसके कि सेलिब्रिटीज़ को जमा करें, हमने होम टीवी की टीम को आपके साथ जो है वो ईद की खुशियों में शरीक रखा। और वो तमाम साथी, वो तमाम दोस्त, वो तमाम मेरे टीम के जो साथ काम करने वाले लोग हैं, मैंने कोशिश की कि उन लोगों को आपके साथ ईद की खुशियों में शरीक करूं। और उन्हें आप सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी ज़ात के बारे में, अपनी मसरूफ़ियात के बारे में कोई ज़िक्र नहीं करते, लेकिन वो उन सेलिब्रिटीज़ से, उन लोगों से उनकी मसरूफ़ियात और उनकी ज़ात के बारे में सवाल जवाब करते हैं। तो हमने कोशिश की कि अपने नाज़रीन को उन लोगों से भी मुतारफ़ कराएं जो आपके लिए ये सारा एहतमाम करते हैं, आपको अच्छे अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं। तो आपने मुझे भी सुना, मेरे और साथियों को भी सुना, और सबको जो साथ लेके चल रही थी और सबके लिए जो काम कर रही थी वो थी निदा। तो निदा को मैंने कहा कि आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बारे में बताएं। और नौरीन को आप देखते हैं टिप्स टोटके के हवाले से, तो नौरीन भी आज हमारे साथ होस्ट के तौर पर मौजूद हैं, को होस्ट हैं। और इस शो में निदा आगा मेरी असल मेहमान हैं और मेज़बान ये हैं, और मैं इन दोनों के दरमियान जो है एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो निदा आपको वेलकम कहते हैं, और नौरीन आप कुछ आगे गुफ्तगू को बढ़ाइए। जी निदा, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और हमें बहुत खुशी है कि ईद के इस पुरमसरत मौके पे हम अपने साथ जो हमारे पसंदीदा लोग हैं, हमारे साथ काम करते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत सा वक्त गुजरता है, ईद पे उनसे मुलाकात हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं। तो जैसा कि आप होम टीवी पे एक प्रोग्राम करती रही हैं पूरे रमज़ान, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, यकीनन फैमिली है, बच्चे हैं और ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो उसके साथ साथ आप जब ये आपने प्रोग्राम भी किया तो आपने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको, इकबाल साहब को और मेरी पूरी टीम को, और सबसे पहले मेरे नाजरीन को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक। नौरीन ने सवाल किया है कि आप किस तरह से रमज़ान में प्रोग्राम मैनेज करती थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, और यकीनन मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रमज़ान की फ़जीलतें प्रोग्राम कैसा लगा। और इस बात का जवाब ये है कि बिल्कुल एक तो रमज़ान का प्रोग्राम था, जाहिर सी बात है, एक कहते हैं कि एक एनर्जी सी आपके अंदर आ जाती है जब हम अपने मज़हब की तरफ बात करते हैं। और रमज़ान थे, और रमज़ान में सिलसिला था दुआओं का, तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैंने बहुत ही एंजॉय किया उस प्रोग्राम को, और अपना टाइम भी निकाला, घर की मसरूफियात, और सबसे बढ़ के कोऑपरेशन होता है घर वालों का। घर वालों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, और इस तरह से जो है वो हमने जो भी मेहनत की वो आपके सामने है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी तफसील से बात कर दी, और वो तो सारा प्रोग्राम की बात हुई। ईद की बात कहाँ चली गई? ईद की बात का तो जिक्र होना चाहिए ना, कि ईद आपकी कैसी गुजरी और किस तरह से आपने मैनेज किया। कि फिर मेरा सवाल भी वहीं से रिपीट हो जाएगा ये नौरीन की तरह, कि भाई आपने रमज़ान के प्रोग्राम को जैसे मैनेज किया, तो फिर ईद में भी आपने 3 दिन तक माशाल्लाह हम लोगों के साथ जो है वो नशरियात को जारी रखा और प्रोग्राम किए। तो कैसे आपके ईद की जो मसरूफियात रहीं, फैमिली की मसरूफियात किस तरह से चली? देखिए, होम टीवी भी एक फैमिली है, मेरी फैमिली है, मैं इसको अपनी फैमिली की तरह ही लेती हूँ। और बिल्कुल मैंने कोशिश की कि जाहिर सी बात है घर के अंदर भी कोई ऐसी मसला ना हो कि वो भी मतलब मुतासिर ना हो, घर की मसरूफियात भी मुतासिर ना हो, और ईद भी मुतासिर ना हो, और ईद की खुशियाँ भी साथ साथ दोबाला हो जाएं। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से ईद सेलिब्रेट की अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और साथ साथ मैंने होम टीवी को भी आपके सामने टाइम दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि नाजरीन का काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है, जी। और इसकी मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी। और आप ये बता दें कि जो ईद होती है इसको आप किस एंगल से देखती हैं? क्योंकि आप एज के उस हिस्से में हैं जहाँ लड़कपन भी है और जवानी भी है, और साथ साथ जो है आप मतलब यानी शादीशुदा हैं, तो जाहिर है आपके बच्चे भी हैं, लेकिन
अभी एज के उस हिस्से में भी नहीं है कि आप खुद को ये समझें कि आप बहुत ज़्यादा वो हैं, तो आपकी जो ईद है उसमें एक्सपेक्टेशन है ईदी मिलने के भी और प्राइज है ईदी देने के भी। यानी दोनों सूरतों से जी, मैं जी। गुजर रही हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा, और वाकई बड़े हैं हमारे, बुजुर्ग हैं हमारे, ससुराल की तरफ से भी ईदी मिलती है, जाहिर सी बात है अम्मी अब्बू की तरफ से भी ईदी मिलती है। मैं अपनी फैमिली में बड़ी हूँ और अपने ससुराल में भी बड़ी हूँ, तो दोनों तरफ से एक बड़े होने की बात एक अलग है, लेकिन बड़े होने के नाते जाहिर सी बात है मुझ पे फर्ज भी आयद हो जाते हैं छोटों के लिए। और बिल्कुल मैं ईदी की प्रिपरेशन पहले से करके रखती हूँ, कुछ छोटे छोटे तोहफे वगैरह हम बना लेते हैं, और ईदी जो है वो जाहिर सी बात है। लेकिन छोटे बच्चों को तो ज़्यादातर वो कहते हैं ना कि वो पैसों की सूरत में ईदी अच्छी लगती है। बिल्कुल, वो एक गड्डी होती है और उसमें कड़क नोट होते हैं, जैसे कि वो उनको अच्छा लगता है कि जी हमें यही करते हैं। और हम जो है हमारे बड़ों की तरफ से मिलने वाली दुआओं को सबसे बड़ी ईदी समझते हैं। पहली बात तो ये है कि वो उससे बढ़कर हमारे लिए कोई ईदी नहीं है। जाहिर है हम अब बच्चे तो हैं नहीं कि हम वो कड़क नोट लेके भाग रहे हों इधर उधर। तो ये है कि बड़ों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिलता है, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिलता है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ईदी है। जैसा कि अभी सहवानी साहब ने कहा कि आप एज के उस हिस्से में हैं जहां आपने ईदी देनी भी है और ईदी वसूल भी करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे ईद के ख़त्म होने तक आपको क्या पता चलता है कि आपके पास ईदी आई ज्यादा है या आपका यानी गोशवारा आपका क्या है, अकाउंट बुक्स आपकी जो है मेरा ख्याल है खत्म ज्यादा हो जाती है, चूंकि बच्चे जो है फैमिली के और बाकी जितने भी छोटे छोटे कजन्स वगैरह हैं वो सब हैं, बस जी वो बाजी ईदी चाहिए, वो ज्यादातर मुझे बाजी कहा जाता है फैमिली में। वैसे मैं भाभी हूँ, लेकिन मुझे मेरे फैमिली में ज्यादातर बाजी के नाम से। रमजान में तो आप अल्लाह वाली बाजी अल्लाह वाली भी हो गई थी। तो ये सारी बात है। ईद के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो होता है ना कि हम पूरे साल ईद का इंतज़ार करते हैं, तो कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी जो ईद से रिलेटेड हो, जिसका आप पूरा साल इंतज़ार करती हो कि जी ईद का दिन होगा, ईद का मौका आएगा तो ये होगा, कोई ऐसी बात आप हमारे साथ शेयर करें। जैसे मैं अगर सोचूं कि मैं अपनी अम्मी से बहुत दूर हूँ और मैं ईद पे उनसे मेरी मुलाकात होती है, डिस्टेंस की वजह से फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाती, तो मैं ईद का इंतज़ार करती हूँ कि मेरी अपनी अम्मी से मुलाकात होती। तो ऐसी ही कोई बात जिसका आप इंतज़ार करती हो जो ईद से रिलेटेड हो? हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बस ऐसा होता है कि हम लोग वैसे तो हमें पूरे साल ही इन चीज़ों में रहना चाहिए, लेकिन ईद का मौका ऐसा होता है कि रमज़ान में वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि ज़कात हमें निकालनी है और हमें सदक़ात वगैरह देने हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम पूरे साल इसमें इन्वॉल्व रहें। लेकिन ईद के मौके पर मुझे इसलिए इंतज़ार रहता है कि मैंने एक जहन बनाया हुआ है कि मैंने अपने जो इर्द गिर्द हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं, और हर किसी की फैमिली में भी होते हैं और उसके सराउंडिंग में होते हैं, तो मैं उनको कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें वगैरह दे देती हूँ कि जिस तरह मुझे मतलब उनको भी एहसास ना हो कि हमने उनकी एक मदद की है। वही वाली बात है, और मतलब उनका कुछ इस तरह से भला भी हो जाए और उनकी भी ईद अच्छी गुजर जाए। तो एक मैंने अपना एक बनाया हुआ है कि पूरे साल मैं समझ लें कि थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी में मैं उसको थोड़ा सा एक जमा करके और एक ऐसी रकम जो है वो इकट्ठी कर लेती हूँ कि जिससे जो है वो कुछ लोगों का इस तरह से भला हो जाए। बहुत बेहतरीन बात आपने हमारे साथ शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन इससे बहुत कुछ सीखेंगे कि हम किस तरह जो अपने से कम जो लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली जो इतना नहीं कमा पाते और इतना उनके पास नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए ईद की तैयारी कर पाएँ, तो इस तरह अगर उनकी मदद की जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं एक इजाफा ये भी करना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि हम पूरे साल इस चीज़ का ख्याल रखें। क्योंकि देखिए, ये तो नहीं है कि हमें पूरे साल भूख नहीं लग रही या पूरे साल हमने कपड़े नहीं पहनने, लेकिन ईद पर ही हम चूँकि ज़ाहिरी बात है हमारा एक मजहबी त्यौहार है, तो उसकी वजह से हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये मैसेज मेरा एक ये होगा कि हमें चाहिए कि हम ईद के अलावा भी तमाम महीनों में अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके पास आए और आपसे आके कहे। आपको वैसे भी अल्लाह ताला ने कहते हैं इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और उसके पेश नज़र उसको इस चीज़ का उसको अक्ल दी है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब किसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये है कि इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूँगी कि रमज़ान अल्लाह ताला ने वाकई हम मुसलमानों की ट्रेनिंग के लिए
اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم وہ جو ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے اس مہینے میں اسے پورے سال پہ ہم امپلیمنٹ کریں، صرف نہ کہ صرف رمضان میں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل ہمارے اصلاح کا مہینہ ہے. جی بالکل. جی اچھا بھائی، بس یہ کہ باتیں تو آپ لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گمبھیر قسم کی آپ نے شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، سبق آموز ہونا چاہیے، اور یہ باتیں بھی زندگی کے اس میں شامل ہیں کہ آپ کو ایسی بات کرنی چاہیے جس سے اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے. لیکن کچھ تھوڑی سی جو ہے عید کے اپنے تقاضے بھی ہیں نا، کہ آدمی جو روٹین لائف ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے. تو آپ کی جو مطلب آپ اچھی ایک ملٹی ٹیلنٹڈ براڈ کاسٹر بھی ہیں، ریڈیو سے بھی منسلک ہیں، RJ بھی ہیں، پھر اس طرف بھی ٹی وی شو کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں، اور آگے اور بھی ان کے فلورش ہونے کے امکانات ہیں. تو آپ کے شوق کیا ہیں بیسکلی؟ شوق دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ تو شوق ہے پڑھنے کا. اچھا. ہاں، میں جو ہے وہ کتابیں پڑھتی ہوں، اور یہ شوق مجھے میرے والد سے ورثے میں ملا ہے، چونکہ ان کے پاس میں آپ اپنے والد کا ذکر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں، وہ بھی ایک بہت مشہور آدمی ہے. جی، میرے والد آغا جہانگیر صاحب ہیں، اور ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے ہیں. جی ہاں، ممتاز براڈ کاسٹر. بہت. اور ریڈیو پاکستان سے کافی اعزازات ان کو مل چکے ہیں. اور تو یہ بتا رہی تھی میں پڑھنے کی عادت کے بارے میں کہ یہ عادت مجھے اپنے والد سے ورثے میں ملی ہے. کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میں دیکھا کرتی تھی کہ جب وہ اپنے آفس سے یعنی ریڈیو پاکستان سے گھر آتے تھے تو ایک تو آہنگ ان کے ہاتھ میں ضرور ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک نہ ایک کسی شاعر کی کوئی کتاب ان کو تحفتاً دی جاتی تھی. تو جب وہ پڑھ لیتے تھے اور جب وہ رکھ دیا کرتے تھے تو میں ضرور اس کا مطالعہ کرتی تھی. اور کبھی کبھی کچھ سمجھ آتا تھا، کچھ نہیں بھی آتا تھا، ظاہر ہے کچھ ایسے اشعار ہوتے تھے، لیکن مجھے بڑا شوق تھا. تو آغا جہانگیر کی بیٹی ہونے کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جب تلفظ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے قومی جو چینلز ہیں ان میں جس طرح کی زبان بعض اوقات بولی جاتی ہے، جس طرح تلفظ ادا کیا جاتا ہے، کتابچے کو کتا بچہ بنا دیتے ہیں وہ. تو اس عہد میں آپ کا تلفظ جو ہے وہ ہمارے لیے طمانینت کا باعث ہے. بہت شکریہ. شاعری کے جب آپ نے کتابوں کا حوالہ دیا تو شاعری کا بھی کچھ آپ کے اس میں ہے، ذوق میں شامل ہے؟ جی، میرے ذوق میں شامل ہے، اور میں پڑھتی ہوں مختلف شاعروں کو. تو کوئی اچھا سا شعر سنا سکتے ہیں؟ شاعری کی بات آپ نے کی تو پروین شاکر کا ایک شعر میں آپ کو سناتی ہوں. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. اچھا ندا، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شاعری اور موسیقی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو شاعری سے آپ کو اتنا لگاؤ ہے تو پھر یقیناً موسیقی سے بھی ہوگا. ہاں، موسیقی سے بھی آپ کہہ سکتی ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو پھر رونا اور گانا تو سب کو آتا ہے، تو پھر آپ ہمارے لیے کچھ جی ایسا کچھ نہ کریں کہ پھر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کہیں نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے دوسرا آسپیکٹ بھی سامنے آئے کہ آپ ایک باقاعدہ ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت ہیں. تو صرف یہ ہے کہ رمضان کی فضیلتیں ہی بیان نہیں کرتی، زندگی کے ساتھ دیگر جو معاملات جڑے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور شیوانی صاحب، ہم نے تو سنا ہے کہ یہ بہت اچھا گنگنا لیتی ہیں. اچھا، جیسے ہماری یہ آپ جو آف کیمرہ جب گفتگو کرتی ہیں تو یہ سب باتیں پوچھ لیتی ہیں ایک دوسرے سے. جی بالکل، ہم اپنے مہمان سے پہلے تو مجھے بالکل بیچ میں کہتے ہیں نا لا کے وہ کر دیا. اچھا چلیں میں کچھ سنا دیں. اچھا ہے ذرا ناظرین کو پتہ چلے کہ ندا آغا جو ہے وہ اچھی ویکیبلری کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا گلا بھی رکھتی ہیں. چلے میں کوشش کرتی ہوں. اگر کسی کو گلا ہوگا تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا. اگر آپ لوگوں کو میری سنگنگ اچھی نہ لگے تو پھر آئندہ میں اس کی کوشش نہیں کروں گی. نازیہ حسن کا ایک نغمہ ہے دل کی لگی. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. میری التجا ہے خدا سے دعا ہے، میری التجا ہے
خدا سے دعا ہے دو دل جدا نہ کرے، دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے۔ ویری ویل ڈن۔ بہترین، زبردست۔ میرے خیال میں آپ کمنٹس میں ریکویسٹ آنی شروع ہو جائے گی کہ آپ جو ہیں آپ گانا بھی گایا کریں آگے پروگرام میں آپ ہمیں گانے بھی سنائیں۔ ارے نہیں نہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت اچھا آواز ہے گاتے ہیں آپ نے، اچھی آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ، یہ تو ایک اور وصف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گانا گانے کے اور آپ کا گانا سننے کے بعد اب ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی اور بات کی جائے، آگے بھی گانے ہی سنے جائیں، لیکن پھر بھی آپ سے ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ اپنے ناظرین کو اور جو ہمارے ہوم ٹی وی کے سارے ناظرین ہیں ان کو، ایک تو آپ کے پروگراموں کے ناظرین ہیں، پھر اس کے بعد جو ہوم ٹی وی کے ناظرین بالکل صحیح بات، ان کے لیے کوئی خاص بات آپ بتائیں تاکہ کوئی میسیج، کوئی اچھی بات ان کے ساتھ شیئر کریں۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں ناظرین، بس ایک بات یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہوم ٹی وی کے اندر جو ہمارے اقبال سہوانی صاحب ہیں، ان کی ایک کوشش ہے، اور اس کوشش سے انہوں نے ماشاءاللہ سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے اکیلے ہی آغاز کیا اور کہتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے کارواں بنتا چلا گیا۔ تو بالکل صحیح بات ہے، ماشاءاللہ سے آج ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ میرا پیغام یہی ہے میرے ویورز کو اور ہوم ٹی وی کے ویورز کو کہ آپ لوگوں کو اگر ہماری پروگرام پسند آتے ہیں تو انہیں ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور نئے ٹیلنٹ کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنا ویورز تک پہنچائیں تو بالکل آپ اقبال سہوانی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ سے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ذریعے بھی جو آئے گا اس کو ہم ویلکم کریں گے۔ چلیں، اس طرح سے یہ ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا اور پھر ہم آگے بھی مستقبل میں اچھے پروگرامز کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور نورین، کوئی بات آپ اگر کرنا چاہیں؟ نہیں، میں تو اپریشیٹ ہی کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ کا ایک نیا ٹیلنٹ ہمارے ذریعے ویورز کو دیکھنے کو ملا۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، آپ کا اپنا چینل، اور اپنے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ عید پر ہم نے جو پروگرام آپ کو پیش کیے وہ آپ کو کیسے لگے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیتے ہیں، اور پھر ایک اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور عید کے بعد پھر آپ ہمارے وہی سارے ریگولر پروگرامز جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے، جن میں دل کی بات بھی ہوگی، جن میں ڈائلاگ 360 بھی ہوگا، سمجھنے کی بات بھی ہوگی، ٹپس ٹوٹکے بھی ہوں گے، اور وہ تمام پروگرام ہیلتھ ٹاک، کلینک، جو بھی، یہ سارے آپ کے ساتھ ہم پھر شیئر کرتے چلے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔